I would like to remind all of you that no matter how close we are, no matter how loyal we are with each other, ang pagkaamigo is one thing. Ang trabaho, ibang usapan. Pag-ikot ko ang inyong attention, ibig sabihin sana, I want you to be better. But as long as I have the voice and the mandate and the authority to inspire and instill proper character to all of you, I will continue to remind you to be better public servants and friends of and with each other. Magpamiguhay kita, pero pag-abot sa trabaho, magrespetuhanay kita. Personal man na acquaintance or social media. Tani sa pagbalik-balik na sa pag-remind sa inyo that you listen to what I am saying. Be guided with a proper positive attitude. I hope we are all mature to accept. We are imperfect and we want to grow. And we cannot grow if we are not ready to learn, to unlearn, and to relearn. I hope na daghan patag na tabangan ng mga tao tuwod inspirado ta magtrabaho. Don't be those kind of people nga ang content sa ilang mga posts and social media reels or whatever, mga content karili maka-trigger ng inspiration and positivity. Don't be like that. I hope po kung sa atong content na positive would also be reflective of our character in person. Kaya daghan po baya kaayong mga post o mga bersikulo pero nilad kay batasan in person. Respect each other. Love one another. Instill inspiration in all our social media posts. And I hope na sa atong pag-ugdanan, kag sa atong ginahambal nga loyalty sa pamilya Constantino or sa gobyerno, wherever you choose, I hope ina na loyalty hindi matula sa panahon nga kita tawgon-pod ang atensyon. Nami mag-umpisa sa pagtrabaho na naging anay-anay kita diri sa Sunken Arena. Makabati kita sa mga ulo na makahatag sa kusog sa aton. Tungod kabalo ko ang tanan sa aton diri may saktong mandato para sa saktong serbisyo sa katawhan sa Panginoon. Check your intention. Why are you here? Why are we working together? Bring with you this reminder. I hope nakuha ninyo ng mga punto. Be an influencer of good vibes. Mayroon kami sa